Hirap magpa-healthy. Pero sulit. Sulit guys. If you want to eat your favorite foods, do exercise. Like lechon kawali, do exercise. Hamburger, do exercise. Papaitan, do exercise. Exercise is the key para labas ang mga toxic guys. Toxic sa katawan. Ayan sa likod. Oh, 11.67 ay. Tama, pagdating ng 12. Pwede tayong kumanan din dan. Kasi 11.67 ay. 11.67. Ha? Oh. 11.67. Hello. Agoy, oy. Hello.